Hello, hi friends, good morning. Welcome to my blog. ये एते मन स्कूल चली जाउची ये ना ब्रश करची ना खाईची एते मन चली स्कूल खा ये पेंकलू स्कूल चली जाउची एते मन आउ ये इची 5:40 ହେଇଛି एते मन चली जाउची स्कूल स्कूल को एते मन के आस्थिवनी कहजी दांत घस तू तो दांत घस नहीं मुझे कौन पे झूल भाई एते मन के स्कूल ऐसा केतडा ହେଇଛି 6टा है ना स्कूल के आरंभ होवा थोड़ी गाइस ये स्कूल वाला घुरी के आसी के बैठ के ब्रश करूची जा 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 मुझे देखा इधर আমার সাথে তারপরে সাথে দেখে 25 पैसा বন্ধু দাদা তোরা চিন্তা 25 10 आ 50 पैसा 50 পয়সা তো কইছি तू 50 টাকা কই 50 टंकिया नुहे पैसा 50 पैसा या 50 पैसा में टंके हव 1 टंका हव ए 50 पैसा ए 50 पैसा में टंके দুটো মিশন করে টাকা হলো आउ 50 50 100 जाउने नि 100 पैसा जे 1 टंका बुझ परलो টাকা হলো हां 2 टंका টাকা এটা 3 টাকা হলো এটা 4 টাকা হলো আর গোটা দুটো টাকা ফার্স্ট হয়ে গেল দেখাই आ कुजा आगलानी खाई देरी बे 25 50 पैसा आउ चलू नहीं মুম্বাই রে 5 টাকা কাগজ পয়সা भी तो नहीं आउ মুম্বাই রে দেবে मुंबई हां मुंडा देखा देखी কলকাতা রে ए मुंडा देखा मत रे मुंडा उठा मैंने 100 টাকা কিনলে मैंने 100 টাকা কিনলে আমি গুটা করে দিলাম এই 50 पैसा देई कि सोल छुआ किणी होई है सात तो दे दो छोरा को ना हमर एटा तो खाली न्यांसो बे आउ 50 पैसा चलू नहीं चले कोडी को तेरे तो चले ना कलिकता केडी को दी दूर बाटो दूर तो इसो नागा कहि छि किए ये सब मोल गला तेरा काहे के दे में जाके माम को खर्चा नहीं को पड़ेगा ना दी में जगह नहीं पानी तो ताज सकाळ सकाळ इनकम तो हिची ना तो मामू आइल तो मते इनकम तो पैसा दही देथिले देखो बाटो के ये पेकुलू 50 पैसा को कहूची या को देई की गुडिया गतरु 16 माछ आनियो देखो बे केते 50 पैसा केते देखो है 150 पैसा को कोठी दी पैसा खेला हुए नहीं खेला हुए जे पैसा टंके संग तो खेला हुए ना मार खाया बहुत पैसा कुछ तो 50 पैसा ये तो डेली यार तो निजर खर्च तो होची 15 टका 20 टका ये सब पेट भीतर ये एटीएम कराई जी यार मोबाइल वाला सुता लुगा मत मो पाएंगे तू क्या की मूवी देखते जी मेरा तू काढ जीव की हां सत्ता हां पेकुलू तो माजा पुण्य पुण्य करिए देखे मुझे से जाई ए साइकिल ले जो देखलो तू पचाइलो केते पड़िए सारी या को सब पू चेंज करता है वो ए कुचलू कतकरू किचरे किस्सा तू किस्सा कहूच किस्सा ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି
ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କାମ ଘରେ ହେବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ଘର କହୁଛି ଆମର ଏଇଠାରେ ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଦହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡେଲିକା ରୁଟିନ୍। ତ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୋତେ ଡେଲି କରେ କାମଟା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି କହିବି ନା। ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବନଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କି ଏଇ ଜିନିଷର ନାଁ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ସରିଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଲୁକ୍ ଥିଲା। ସବୁ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପକାଇଦେବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋଲ୍ଡ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିରିଏଲି ଫୋଲ୍ଡ କରି ଚାଲିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ। ସବୁଯାକ ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାର ଲୁକ୍ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ମୋର କାମ ସାରି ବାହାରିକି ଗଲି କାମ ସହିତ, କାରଣ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଥିଲା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବୁଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଯାଏ ଆସେ। ତ ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରି ଏବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଘର ପାଖକୁ। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟାଇମ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ, କିଛି କ୍ଲିପ୍ କରିନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି। ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଠି ଜମିଥିଲା ପରେ ସବୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ବି ହେଇଛି। ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଭଲସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେ ଭଲସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହିଁ। ତ ମୋ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। କାମ ସାରି ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବେ ଖରା ବି ହେଇଛି। ଘରେ ଆସିକି ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରି ଘରକୁ ଯିବି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ।